Bona tarda a tothom, buenas tardes, good evening to everybody. Today we are closing Smart Cities, and today we are having this one of these last sessions regarding mobility and regarding the building environment. So it's a pleasure for me to welcome and to give the word to a panel of skilled technicians and specialists regarding this subject. We are with us, here with us we have Mauricio Valencia from the Antioquia Governorate, a region in Colombia, which capital I think is Medellin. He is going to talk to us about pedagogy on how to transform the cities and its replication to the level of the regions. Also, we're here in my left side, Peter Park, former planning director at Milwaukee, US, and now director at Peter Park Planning at Denver, Colorado. And I think he's going to suggest us a very strong idea about how taking freeways out of the street can benefit them. Also in my left side, Adi Turner from Brooklyn Research Center. He's talking to us about transportation at the US and some examples of model. And finally, from the municipality of Barcelona, for the Barcelona City Council, Adrià Gomila, who is Mobility Director at Barcelona City Council, and who is going to talk about technology and how to apply it to manage mobility in the urban media. So we have, I think, a great panel of people to talk about, and I think that the best thing is once we finish this exposition, we can have a dialogue in order to get good ideas to go back to our jobs. So, please, Mr. Park. Hello, it's nice to be here. Thank you, and thank you for coming to the last session that you could possibly do. I'd like to talk about rethinking highways and cities, and in particular, starting from the notion of value capture, that public investment in our cities should create value for development and make cities better. This is a picture from 1909 when the planning of the city of Milwaukee, where I was the planning director, not in 1909, but much later, the city was growing as an industrial city. And this was the idea of growing it along a system of avenues and boulevards that would provide transit, accommodation for car and for people, but a street that is so beautiful that you'd want to have your address on it. Today we design streets based on how many cars we expect to need to accommodate in the future versus thinking about making great streets. And in fact, this city has wonderfully great streets. Just to give you some context, I was the planning director in Wisconsin in the Midwest of the United States, and as well as the planning director in Denver, Colorado. I now live in Denver, Colorado, but just in terms of geography, this gives you some sense of where I'm from. And in Milwaukee, our work was much about turning a former industrial city into a new kind of city, and that included actually improving the city by taking a freeway out of the city. I'll talk about that more later. In Denver, it's a growing Western city, and it's becoming a smarter city in many ways. We have a B-cycle, share bicycle, share car system. We have one of the largest public transit expansions in the United States it will be expanding, reusing the historic Union Station as the regional hub that connects to Denver International Airport, our international hub. But Denver also suffers a bit from the same symptoms of the American city after World War II, which was designing the city in the built form to accommodate the car. Here's I-70, it's a freeway in Denver. It's being studied to be expanded, to be improved, I guess. Due to some opposition, it's being thought of as being put down below, but still the same issue of separating, that the freeway, in fact, is separating neighborhoods and reducing value. And I'm here to talk about the idea of taking freeways out of cities because I think it's
quite a good idea to save a lot of public money, and in fact, return to thinking about how do we create public investment that returns private value. There are many cities, I was in India last year and China, and many cities that have enormous amount of infrastructure and time and energy going into building highway infrastructure. And my hope is that perhaps by looking at examples in the US, that maybe this is not necessary. That maybe, as like in Seoul, Korea, where they took out a freeway and they left remnants of it, in fact, that maybe Mumbai might just stop what it's doing. On the ride in from the airport in Hyderabad, there's a sign, and I don't know if you can read it from the advertisement. It says, "Finally, a car that will change the landscape of India." If you know the experience of the automobile on the landscape of the United States, well, I suppose you could sort of appreciate the truth in advertising here, but it's just an issue of what is smart. We can make smart cars, but we still end up with dumb places, not so smart places. And in the United States, we still do this. Now, in 1922, Henry Ford said, "We'll solve the problem of the city by leaving the city." I was just in Detroit 2 weeks ago, a city that is in bankruptcy right now. It didn't really help leaving Detroit. It's a great city. I think it will come back. But it's challenged, and much of it was because of the highway building that occurred in the US. And it didn't actually solve the problem of congestion. In fact, created more congestion. So in America, we actually have very clear evidence that we failed in this experiment of creating freedom. In fact, there's attempts to continue to sell the idea of freedom, but accommodated by the car. But in fact, it doesn't. This is the environment. This is the built environment, the best built environment, apparently, that we can create. Now, it's a simple design flaw. In 1940, Norman Belgradas designed actually the freeway system, actually modeled after the Autobahn, and it was a very simple system of a hierarchy of streets, of a highway between cities that would branch off and get into the network of an existing city. I think someone read the diagram wrong and they said, oh, we're supposed to just cut the freeway through the city, right? But actually, this is the biggest problem. It's a limited access highway, and it works when it moves across the countryside. But limited access makes no sense in cities. Cities from the very beginning have been about access and exchange, economic, social, cultural, political exchange. But a limited access highway stops that. It interferes with that. And so networks are what we need in cities. That's what makes cities great. There's a tendency in the United States to make very large roads separated far apart rather than fine-grained networks. And if you look at the number of lanes traveling north-south in this diagram on the left side, lanes traveling east-west, you have the same number of lanes. But when you have a finer-grained network of blocks, you make a much more walkable city and, in fact, a more efficient system, right? Rather than concentrating all the traffic and creating congestion, it actually distributes. It's a matter of space. It takes this much real estate, this much land area, this much footprint, environmentally and physically, to accommodate these individuals in cars. But if they were walking or riding bicycles, they have a much more smaller physical footprint. Or if they were in transit, look at how efficient and compact we can be. It's just simply that obvious. San Francisco is a city that took a freeway out, and the waterfront has gotten better. Seoul, Korea is another city that has taken out their freeway, and it gets better. There's no neighborhood in the world that got better when a freeway was cut through it, but every single city that's taken a freeway out has gotten better. It's simply gotten better. So there are many organizations, the Congress for the New Urbanism, the Institute for Transportation and Development Policy, have produced publications that show cities that have or are in the process of thinking of taking freeways out of their centers. We did this in Milwaukee, actually. This is what it used to look like. There was an elevated freeway over the riverfront, which created a blighting influence of the riverfront, and you can see how much redundancy there is in the road capacity. And this is the pedestrian environment underneath the freeway. So we did a plan, and we created a preparation of ideas in the late 90s to show what could happen if we made our downtown, starting with how do you make it a much more walkable place? The emphasis being on the pedestrian and the human scale rather than accommodating just the car. The problem with the freeway in the city is that it had few ways on and off, which actually created congestion. Everyone hurries up to wait, right, in a queue.
And so what we did is we took the freeway out and replaced the street network of new boulevards, a new river walk, new public spaces around which new development could happen. So the freeway used to fly over this area, but now new development could go there. A former area where the freeway was that becomes a new urban square, or another site where new development could happen, what was under the drip line of the former freeway. We also created a very simple form-based code, a system of regulations that shapes the buildings to shape a very walkable pedestrian environment. And so the idea of removing the freeway actually is creating a new gateway to the downtown, improving access to the downtown, and creating development opportunity. We found new land in downtown by removing the freeway. And so what happens here is that my slide sticks. We changed the river that used to look like this, the highest and best use of surface parking lot under the freeway, to a place that draws people and investment. And there's in fact hundreds of millions of dollars of new development happening in that city where we took the freeway away. So what it takes in terms of rethinking highways is a vision for a city that prioritizes walkable urbanism based on the pedestrian. Clear implementation strategies such as form-based codes in terms of regulations, infrastructure that enriches the street network, and partnerships. Every one of these examples I'm showing you did not allow, was not produced because the city or the government standards would allow taking the freeway out. These were grassroots efforts of people saying, we want to remove this from our neighborhood. So it took then strong community support and extraordinary leadership as well as political will. And the decision process was driven by long-term community investment rather than just building roads to accommodate future travel. In Milwaukee, Harley-Davidson, I don't know if you know Harley-Davidson motorcycles, but Harley-Davidson saw the site where we had proposed to take the freeway out, and they liked the idea of it. They wanted to build a Harley-Davidson museum on that site. At the time, the governor of the state of Wisconsin hated the idea of taking out the freeway. But when Harley-Davidson liked the idea, suddenly the governor loved the idea of helping the city remove the freeway, right? It's not a technical issue, it's a political issue. We know that we can do this. We know that we can reprioritize our cities for people, but it's a political issue. If you're interested in this topic, there are some publications on the CNU website and also on the ITDP website. Thank you. Good afternoon, and thanks again to everyone for coming. It's good to see so many faces here, especially considering how far we flew to come here to speak today. So it's really good to follow up with Peter. I work for the Brookings Institution, which is the quote-unquote oldest think tank in the world. We are out of Washington, D.C. The way we explain it whenever we're over here doing work in Europe is we're kind of like a nonprofit OECD. We put out white paper reports. We bring people together, and in particular, I work for the Metropolitan Policy Program, which means that we don't do work. We have a phrase in the United States, probably many have heard it over here, about inside the Beltway, right? What goes on inside Washington and insular politics. We do work outside of it with metropolitan areas across the country. So I work for our infrastructure group, and I'm here to talk to you a little bit about it. And it's great to follow Peter because you're going to see a lot of similar trends. And the title today sounds very broad, but I want to say up front, I'm going to be speaking quite a bit about the United States in particular, but I think the models and elements I'll be talking about today apply really anywhere in the world, but certainly in developed markets. So number one is that we're seeing mixed mobility trends and how folks move. It's very different than what we've seen in the past, certainly over the kind of interstate era, as we call it in the United States, the kind of patterns we've been seeing, but yet at the same time, we still have more to go. And based on those patterns, we're going to need to talk a little bit about that it's time for a new growth model. And when I say growth model, I'll talk about it more then, but I mean an economic growth model and what that means for transportation, not a transportation model on its own. And then finally, even though there's some troubling trends in the United States, again, building off what Peter just talked about, some really promising innovations that we see across the United States, and many of which are either already being done in Europe or certainly can be replicated on IDEA alone. So starting again from the beginning, a set of mixed mobility trends are taking over the United States.
So the first thing I want to talk about is how do Americans drive? I think it's one of the archetypal ways people think about the United States, right? Obviously, already heard from Henry Ford, really the home of massive amounts of automobile travel. But something very, very interesting started happening in the mid-2000s, as you can see on this chart. All of a sudden, Americans started driving less per person. And this has really confounded or confused American policymakers, both at the national level, where federal gas tax receipts, revenues were dropping, but also in states that also collect gas taxes, and also in cities, understanding that folks weren't driving the same way that we had experienced in the past. And in some ways, this has been a very promising sign for ways that we want to remake the city, as Peter explained in some ways. But yet, at the same time, I think it's important to talk about how much more we have to go. I'm not sure if you can see this clearly on the screen, but between 2000 and 2010, the urbanized areas, or metropolitan areas in the United States, consumed the land, this is deforestation, if you will, or at least consumption of rural agricultural land, the size of the state of Vermont. And if I have my European geography right, I believe that's equal to the size of Slovenia. So this is land that was not used for human settlement for the most part, or if it was a farm. And now we're seeing it completely be destroyed. That's I believe it was 9,000 square miles or something absurd. That's again in just one decade. So even though we're seeing folks drive less, we're actually consuming more land. Actually featuring Denver here a little bit. We are also seeing in the United States, again, more positivity as driving per person has dropped. We've seen mode shares increase, so more folks are taking public transportation. America is quickly becoming home to a massive amount of bike share systems. This is the one in Washington, D.C., which I believe is it was the biggest in the United States until New York and Chicago got into the game. And then also more walking has been happening. And what's also not featured on here, which I'm sure is happening in Europe too, is more working from home, which is meaning essentially no travel miles at all by any mode. Yet, while that's happening, what we've also found is that there is still a mismatch between the kinds of transit in particular that we're providing. And this could also apply to bicycling. So we did some very large research in the United States. I believe it's the largest that's been done really anywhere in the world. We studied 100 metropolitan markets and wanted to understand how well transit connects to both communities where people live and where jobs are. And what we found is that there's a distinct mismatch. So our transit systems run far and wide, and they tend to converge on neighborhoods that tend to house low-income families. And you can see how it kind of moves down in trend. Yet in terms of where it takes them for jobs, unfortunately it connects them to jobs that they may not be may not best fit their skill set. So high-skilled jobs are the most likely to be connected, and that's because the way we've designed our transit networks in the United States is to feed everyone downtown, which tend to be our key office centers. And those may not be the jobs that are best fit, again, for low-income households. So this is something we need to address, especially as Americans are looking to travel more by public transportation. What we've also found that's a really promising trend in the United States is finally, many would say, suddenly, the core counties in the United States, and especially the cities within them, are starting to grow faster than their suburban or ex-urban counterparts. Now, what this means is that it's a promising opportunity for us to remake the city in dramatic ways, whether it be in transportation or housing. But yet at the same time, we still face confusing and difficult realities in how Americans live and work. So 43% of our jobs are more than 10 miles from our central business district. I think as an American, it's safe to say for many of us when we come to our European counterparts here, we're astonished by how many more people live close to the center city. And it's probably, I would assume, astonishing when you come to America how little you see people often living in center cities, especially outside of markets in the classic Northeast and Midwest. What we also have a problem with, though, is that poverty is suburbanizing in America. So as you can see, 55% of the households who live in poverty, again, in large metropolitan markets, are outside of our dense city cores. I believe this is something you're also facing here in Europe, and I think certainly news got over to us on our side of the pond from the Paris riots and things of that nature. As those folks suburbanize, we don't necessarily have the social services or the transportation network to help connect them to their opportunities. So again, we're facing dueling trends in the United States that really probably cross, maybe on the numbers here, international boundaries. Yet what that then strikes us as is it's time to think about a new model for growth. So where it really starts for us, especially on the topic of smart cities,
is metropolitan areas need to learn what they are and what they do well. And so much of what that comes back to is the element of making things. Now, as many of you were probably here yesterday, hear Richard Florida talk about, and in the developed markets, that more and more means services, advanced services. But what we want to emphasize is those services that are still related to making things, into actual production. And as you think about the elements of industry that you might be involved in, it dramatically changes the kind of transportation modes, especially with freight, that you need in your markets. So places that used to demand a heavy rail, freight rail connection might all of a sudden find their growth in precision instruments is expanding rapidly. This is the case of Minneapolis, Minnesota, a market probably many have heard of. So what they might need is less concern about the major freight railroads that go through Minnesota, that travel to other markets like Chicago or Seattle or Milwaukee, but think more about their connection to freight at the airport, which will move precision instruments to markets in, let's say, Europe or throughout the United States. What we also need to think about is, again, that we've separated housing and jobs in the United States. We just showed the numbers to prove it. Peter talked about the design reasons why it happened. What that means then is we need to upgrade the concept of accessibility over mobility. It's no longer enough to just think about how fast people move. There's a joke in the United States that engineers and transportation planners, they themselves are just a hammer, so every problem is a nail. Meaning all they know to do is expand the lane mileage, let people drive faster. What we need to instead think about when we plan transportation, just as we think about what our industries are, is where do people want to go? It's how each and every one of us think about our transportation on a day-to-day basis. Yet you would be hard-pressed to find someone in a transportation office in the United States in official capacity that thinks about transportation the same way. We need to upgrade that as a concept. What we did with public transportation research needs to be done with all modes and across the government. And finally, if we do that right, if we plan who we are economically, if we think smart about how we plan transportation, then and only then can we integrate smart mobility technologies. So things like a congestion zone, right, which of course is much more popularity here in Europe and in a few key markets than we do in the United States. High-speed rail, intelligent transportation on our highways, that should only be done in concert with what kind of metros we want to build and how we're thinking about where people want to go. And again, that will end up setting up kind of a cohesive metropolitan area that works for all people and all industries too. So where I want to close is with some of the promising innovations that we have in the United States. And even though I'm kind of telling a dour story, there are some really promising things going on. So first is variable parking meters that are going on in San Francisco. This connects to a really famous economist, Donald Shoup, who hopefully his research has been passed over here about how much time is spent basically looking for parking, especially in our dense urban areas. So what San Francisco has done and other markets, including Washington, have done, is start having variable rates on our meters so they turn over faster. So instead of people driving around idling and spewing out, frankly, more carbon than if they're moving quickly in their car, they can find a parking spot, run into the corner store, as we say, grab a jar of milk or whatever it might be, get back in their car, and go back to their home. And spaces turn faster. What we also need to do is take better advantage of the transit infrastructure we've already built. So we've already kind of talked about the term value capture. What happened here, and this is actually the neighborhood I live in Washington, is a rail line was already passing through. Property developers came together at very minimal cost to the city to build a station where there was already a rail line. And what you've seen in this picture is an actual veritable downtown sprouting up out of nowhere just because a new transit line was there. This is an opportunity markets all across the world can share, and value capture, of course, helps build maybe the best transit system in the world in Hong Kong. Smart City San Diego, this is one of the best electrification programs going on in the country and really trying to build out their electric vehicle infrastructure. But what's most important here is, again, that public-private partnership element. The public having a planned effort to come together so that San Diego can have really a built environment for the future. And finally, maybe the most exciting of all, even though it's maybe the most boring, is the U.S. Federal National Department of Transportation and Housing came together to launch something to help Americans understand what the cost of living is based on not just their house price or their mortgage, but also their transportation costs to get places. This kind of information is exactly the ways we can take advantage of technology to make sure homeowners or people, or more important, the market, can make smart decisions to build smarter cities.
There's still more we need to do, but we think if we approach the trends and how much more emphasis they need, move forward with making smart economic plans, we can see more innovations like this pop up, not just in the United States, but across the world. Thank you. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un cambio de idioma al castellano y no solo el cambio de idioma, sino, bueno, acabo de decir que voy a hacer un cambio en el contenido de la presentación a la vista del tema, o sea, de lo interesante. Es más interesante el tema, bueno, más no, es muy interesante lo que estáis hablando hasta ahora, de manera que se merece un cambio en el enfoque de lo que tenía previsto explicar. De manera que primero voy a dedicar parte del tiempo a explicar cómo estamos transformando la movilidad en la ciudad de Barcelona, de la cual aprovecho para presentarme. Soy el director de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Y luego os explicaré lo que tenía previsto, bien, que es cómo aplicamos las tecnologías o esa movilidad inteligente en la ciudad, la Smart Mobility. Entonces, en primer lugar, explicar que de los desplazamientos que se hacen hoy en la ciudad de Barcelona, un 26% se hacen en vehículo privado, ¿no? Estos son datos de 2012. Eso significa que la mayor parte se hacen andando, transporte público, luego el transporte privado y finalmente en bicicleta, un porcentaje más pequeño. Y esto está cambiando. En los últimos años el crecimiento de los desplazamientos que se hacen en bicicleta está creciendo entre un 5 y un 10% anual. Es cierto que ahora aún son pocos, pero estos crecimientos se están manteniendo a lo largo de años. ¿Y esto por qué? Pues porque Barcelona es una ciudad densa, hemos visto ejemplos y fotografías de algunas ciudades de Estados Unidos. Barcelona tiene una densidad muy grande y entonces pues este cambio en la distribución modal, en el modal split, este cambio en la distribución modal pues nos permite una movilidad más eficiente en una zona densa. Si todos queremos ir en coche privado a todas partes, pues el sistema acaba siendo ineficiente. Por lo tanto, queremos eficiencia en los desplazamientos, queremos un menor impacto ambiental producido por la movilidad y luego está claro, una mejor calidad del espacio urbano y del ruido. Por tanto, estamos haciendo un cambio en la movilidad. Esto amparados, diremos, en unas directrices ambientales de la Unión Europea y también hay una ley catalana de movilidad que forzosamente obliga a los municipios a tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente de la movilidad de las ciudades. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Pues fomentando no solo en la transformación del espacio urbano, sino también con las reglamentaciones legales de la ciudad, fomentar los desplazamientos a pie. O sea, hemos visto fotografías de entornos inhóspitos para desplazarse a pie. Pues no, estamos transformando el espacio para que sea cómodo ir a pie, mejorando el tema de las infraestructuras para la bicicleta y el transporte público de superficie. Sin duda estamos apostando, en este caso ahora últimamente por el autobús, digamos que es más barato el autobús que el ferroviario, pero a una apuesta clara de transformar el espacio público. Y aquí la clave es el ritmo en el que se hace este cambio, que en ningún caso puede afectar a la actividad económica. Lo que vamos a hacer es dificultar el acceso a los puestos de trabajo, al ocio, a la educación y demás. Y pongo dos ejemplos, por algunas fotografías que hemos visto. Si vuelven ustedes a Barcelona dentro de un año, justo dentro de un año, pues podrán haber sido testigos de dos transformaciones muy importantes. Una es el derribo de dos viaductos, se parecen mucho algunas fotos que hemos visto en la Plaza de las Glorias, es el acceso a la ciudad por el otro extremo del que estamos ahora, pues existen unos viaductos que se derriban y se transforman en una calle urbana. ¿Bien?
Y un segundo es, ejemplo, bueno, hay una intersección en la Ronda General Mitre con Muntaner, evidentemente no tienen por qué conocer dónde está, que se produce a 2 niveles. Pues si vuelven dentro de un año a Barcelona, verán que ese cruce a 2 niveles pasa a ser a un único nivel. De manera que la accesibilidad del peatón y andando y bicicleta y bueno, en general, un entorno mucho más urbano. Entonces ahora paso a explicarles, hola, buenas tardes, vengo a explicarles cómo aplicamos las tecnologías para la gestión de la movilidad en Barcelona. Y aquí lo primero que quiero explicarles es, si avanza, lo primero que quiero explicarles es bueno, si no se lo explico sin el PowerPoint. Si podemos avanzar las diapositivas, por favor. Bueno, ¿cómo lo estamos aplicando? Pues primero, tenemos una serie de sistemas tecnológicos que están funcionando desde hace muchos años. O sea, no es que ahora nos hayamos despertado nosotros y el resto de la gestión de la movilidad en muchos puntos. Teóricamente ya varias diapositivas. ¿Cómo está? Bueno, igual. Cojo una guía en papel y así seré más ordenado y no me olvidaré nada. Estamos utilizando sistemas de información variable, pantallas de información variable para dar información. Esto que estamos todos tan acostumbrados, esto es Smart Mobility. Bien, entonces, ¿de qué se trata? No tanto de inventar cosas nuevas, que también, sino aquello que estamos utilizando, ver cómo podemos utilizarlo más inteligentemente. Por ejemplo, en vez de que las pantallas de información variable den información solo para el conductor humano, pues ese mismo sistema que da, lástima no tener las imágenes, da una información al conductor, pues puede, perfecto, gracias. Ahora solo falta que sepa pasarlas yo. Si podemos avanzar otra. Gracias. Paneles de información variable. También pueden comunicar, la evolución de este sistema es la comunicación, diríamos, infraestructura-vehículo, que el propio vehículo va a ir recibiendo información en cada ubicación útil para redireccionarse. Si avanzamos, por favor, no sé si yo puedo. Bueno. Información de tiempo de llegada en las paradas de autobús. Ejemplo de utilizar la tecnología no solo para el vehículo privado, sino para el transporte público. Confort en la parada, el tiempo de espera para llegar. Si avanzamos. Son ejemplos existentes en la ciudad. Información de ocupación en los aparcamientos. Bien, esto hace muchos años que está funcionando. ¿Podemos avanzar? Incluso más. Información en Internet. Esto no es ninguna novedad, pero esto es Smart Mobility desde hace muchos años. Bien, tanto del transporte privado como del transporte público, como el sistema de bicicletas. Podemos ir avanzando, yo las iré comentando, puedes ir pasando, gracias. Esta información pues, se va adaptando a la persona en desplazamiento, está claro, pues, en los smartphones. Y muy importante, inicialmente solo era información de vehículo privado, cada vez estamos poniendo información de movilidad, de todos los sistemas de información. ¿Bien? ¿Cuánto me falta para que llegue el autobús? Carriles reversibles. Hablamos de Smart Mobility, pero carriles reversibles en Barcelona hace 30 años que tenemos un sistema bien de carriles reversibles según la hora del día. Podemos ir avanzando, se me come el tiempo. Carriles multiuso, que según el día de la semana y la hora del día sirven para circular, para estacionar o para hacer carga y descarga o para carril bus. ¿Bien? Optimización del espacio público. También hace muchos años que esto se hace. Vamos avanzando, por favor.
corredores de semáforo verde para vehículos de bomberos. Bien, pues esto también, en Barcelona hace muchos años que cuando el vehículo de emergencia sale, los semáforos se le van poniendo verde a medida que avanza. Bien. La movilidad eléctrica, bueno, da para toda una exposición aparte. Creemos en la movilidad eléctrica y estamos preparando la ciudad para que se pueda producir, pero no solo en coche, sino también en bicicleta, en moto, ¿bien? Transporte público evidente. Zonas de acceso de circulación restringida, pues estamos utilizando sistemas de control no físico. Bien, una señal, prohibido entrar, y sistema fotográfico, si entras se te multa. Bien. Más sistemas de disciplina. Hace mucho tiempo que se vienen utilizando tanto radar, en semáforo en rojo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Podemos ir avanzando más deprisa, ¿eh? En un proyecto que se llama SuperHub, donde precisamente se busca la integración de información de movilidad. Se trata de tener, el usuario tiene que tener, el ciudadano, información para moverse, no de transporte público, de transporte privado, interurbano, urbano, no. Yo quiero ir de un punto a otro, que la administración te integre los sistemas de información y me das ya información. Podemos avanzar. Reguladores de tráfico inteligentes, avanzamos. La red de autobuses es una apuesta muy importante en estos momentos. Estamos cambiando la red de autobuses, que tiene unos 100 años de antigüedad, ha ido creciendo, pues ahora la transformamos radicalmente y, como no puede ser de otra manera, aplicamos tecnología para que sea más eficiente su utilización. Sistemas de captación de información mediante Bluetooth. Aquí pone Traffic Control, pero con el Bluetooth precisamente podemos saber en los intercambiadores de transporte público cómo se está produciendo, cuánto tiempo tardas para ir del tren al metro y demás. Podemos avanzar. Esto es coordinación de tráfico de un centro de control interurbano con el urbano. Control de vehículos de mercancías en zonas de acceso restringido. Pues utilizamos sistemas de control de gálibo automático que sancionan a un camión cuando entra, cuando no puede entrar. Podemos avanzar. Todo esto es cosas que ya se están implantando. El pago del aparcamiento regulado mediante smartphone. Podemos avanzar. En el anillo viario de la ciudad tenemos un sistema, estamos implantando un sistema de control de accesos. Esto en Estados Unidos no es novedad, es un RAM metering, bueno, no tan sofisticado. Y finalmente, para terminar, ideas de futuro. Bien, las paradas de taxis. Queremos que el sistema de taxis en Barcelona sea mucho más inteligente, ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues no hace falta que los taxis estén dando vueltas constantemente vacíos, sino que estén en las paradas y que tanto el usuario, el ciudadano, como el taxista puedan encontrarse, ¿eh? Juntar la oferta con la demanda, dónde hay taxis libres, dónde faltan taxis. Bien. Esto es muy importante. Las zonas de carga y descarga para hacer la distribución de mercancías. Estamos funcionando con unos discos de cartón, bien, que diríamos el transportista allí con su disco de cartón dice a qué hora tiene que marcharse. Bien. Claramente tenemos ideas para poder mejorar esto. Bien. Avanzamos para terminar, quedan dos. Control de vehículos pesados en el anillo viario de la ciudad. Bien, hoy se está haciendo de una manera muy manual, por los agentes de policía. Tenemos pensado un sistema más avanzado. Podemos saltar y bueno, un radar de tramo para controlar la velocidad no en un solo punto, sino con la velocidad media en un tramo. Tenemos radares puntuales y el conductor sabe dónde está, frena en ese punto y luego vuelve a correr. Bien, pues vamos a hacer control de velocidad media. Bien. Y finalmente un control diremos automático de los ocupantes del vehículo para poder tener en carriles BAO, carriles BAO, donde no haga falta que haya un agente de la autoridad controlando manualmente, humanamente, sino que diríamos pues sea un sistema de test si el vehículo efectivamente es BAO o no es BAO. Gracias por su atención y disculpas por exceder 2 minutos.
Muy buenas tardes. También continuando con la invitación para hablar en castellano. Mi nombre es Mauricio Valencia, yo soy secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia y tengo 12 minutos para contarles y demostrar cómo desde un ejercicio de gobierno y de gobernanza se pueden generar diferentes tipos de transformación. Transformación económica, transformación urbana, territorial, pero sin lugar a dudas lo que me interesa expresar y mostrar es un ejercicio de transformación social y de transformación humana. Hemos visto en las presentaciones diferentes problemáticas en las ciudades y seguramente cada una tendrá que dar respuesta a alguna de ellas. Pues Colombia, Antioquia, que es la región que agrupa 125 municipios, y la ciudad capital de Medellín. Recordemos que América fue descubierta en 1492, hace 521 años. Somos jóvenes y nuestras problemáticas serán sin lugar a dudas muy diferentes a ciudades que han tenido procesos de maduración, procesos de estabilización política, cultural y territorial. Colombia tiene entre 45 y 50 millones de habitantes, casi que lo mismo que puede tener España. La región de Antioquia tiene alrededor de 6.300.000 habitantes. España, o Cataluña, perdón, tiene alrededor de 7.500.000 habitantes. Y Medellín y el área metropolitana tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes, que generan unas escalas para que entendamos territorialmente no solamente la ubicación, sino la dimensión sobre los problemas. Esta secuencia de línea del tiempo define como esos momentos sobre los cuales nuestras ciudades en Colombia han tenido un proceso de desarrollo y de concreción. Pues primero teníamos una sociedad indígena estable que vivía en esos territorios, como lo decía en el proceso de conquista en 1492, luego proceso de colonización, de independencia, y de hecho la región antioqueña está cumpliendo 200 años de independencia. Entonces, vuelvo y repito, los problemas serán muy distintos en la forma como se van dando, y estas líneas definen un croquis de cómo la evolución en el territorio van evolucionando en el territorio mismo, cómo abarca otras zonas, cómo crece y cómo decrece en algunos momentos. Actividades productivas como el oro, como el café de Colombia, el carbón, la ganadería, el comercio, pues definen sobre esa región antioqueña diferentes elementos sobre los cuales se ha generado el potencial de desarrollo. Y esta es parte de nuestra historia, de cómo las infraestructuras han sido elementos de desarrollo humano sin lugar a dudas, desde los ríos, a través de las mulas y caballos como sistemas de transporte o incluso de cargadores, como se ve en esta imagen. O el primer plano de la ciudad de Medellín en 1675, que establece las complejidades en ese momento. Para muchos habrán escuchado de la ciudad de Medellín o de Colombia y sería muy fácil yo preguntarles a ustedes qué palabras definen una ciudad o un país como el nuestro. Y sin lugar a dudas, palabras como narcotráfico, como violencia, como pobreza, como desigualdad social serán referentes básicos de lo que ha sido nuestra sociedad. Y el reto de nosotros, y parte de estos 12 minutos, es mostrar cómo se puede cambiar de esa página del narcotráfico, de la violencia, de la desigualdad social, hacia una página que hoy empieza a leerse en nuestra ciudad, en nuestra región, como transformación, optimismo, modernización, convivencia, educación, cultura, innovación. Y desde allí denominamos algo que es fundamental para que estos ejercicios de gobierno tengan realmente el proceso dinámico de transformación social. Y por eso lo planteo
de esta manera categórica que el acto de gobernar es ante todo un acto pedagógico. La pedagogía que hay detrás de un gobernante tiene que transmitir a sus ciudadanos lo que se desarrolla y lo que se quiere proponer en temas de educación, de transparencia, de confianza. Estos son algunos de los elementos como principios básicos para trabajar sobre esa desigualdad social, la violencia, la cultura de la ilegalidad en dos procesos de gobierno desde hace 10 años. Medellín, la más educada, trasciende a Antioquia, la más educada. Uno en una ciudad y hoy en una escala de región donde hay 125 municipios. Y estos son algunos de los elementos claves: recuperar la confianza en lo público y que la gente crea en lo público, manejo transparente de los recursos, dar continuidad a esos ejercicios de gobierno, mejorar las condiciones de la calidad de las construcciones y de la infraestructura pública por encima de los estándares de la infraestructura privada, hacer intervenciones integrales en el territorio y en las ciudades. Hablar de cómo se han hecho las cosas en Antioquia y en Medellín, pues han definido un modelo de ciudadanía y de modificación de esos estándares. Los jardines infantiles como pequeñas guarderías públicas en las zonas periféricas de la ciudad, con esos estándares de diseño, de arquitectura, a través de concursos públicos. Colegios de calidad que establecen en esas zonas periféricas las mejores condiciones para esos estudiantes o niños que no tenían las suficientes oportunidades. El Colegio Antonio Derca en una zona periférica ganó hace 2 años la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. O los parques bibliotecas, como el Parque Biblioteca España, en una de las zonas que se accede a través de Metrocable sobre las montañas del territorio de Medellín, o diferentes bibliotecas que generan espacios para encontrarse, para el diálogo de los ciudadanos, donde aparece nuevamente casi como el ágora a través de los mismos espacios públicos como espacios de encuentro. O la biblioteca última que construyó el maestro Rogelio Salmona en el sector de Moravia, en Medellín, o proyectos de innovación, emprendimiento, tanto de ciudad como núcleos de desarrollo y de innovación barrial, o escenarios deportivos, tanto para las comunidades como para juegos suramericanos, etcétera, y temas de vivienda cuando precariamente habitan en zonas tan complejas desde el punto de vista ambiental o social, zonas de retiros de quebrada, cómo se ofrecen en esos mismos territorios una modificación de esos retiros, de esas zonas complejas de hábitat por unas zonas más amables y más seguras. Ese espacio público del que les hablaba como espacio escenario de encuentro ciudadano o de lo que eran los espacios públicos anárquicos, donde el desorden del tráfico, de la movilidad, del mobiliario urbano, del paisajismo, pero no contribuye a que se den de manera lógica esos encuentros del ciudadano. O esos íconos que definen los espacios de eventos o de congresos, o en este caso el orquideorama para las flores de la ciudad de Medellín, o los elementos tan básicos como es un mobiliario urbano, una banca, una silla que hace 10 años no existían en una ciudad, o un árbol o una luminaria, empiezan a darle estándar precisamente a esos elementos de espacio público. O temas de seguridad que combaten la presencia del Estado como estrategias de gobernabilidad. Medio ambiente a través de los diferentes elementos que se dan y movilidad en las diferentes escalas. La ciudad de Medellín es la única ciudad que en Colombia tiene metro y ha articulado a ello diferentes sistemas de transporte, de buses articulados, del tranvía que se está construyendo, los cables que llegan a zonas periféricas de la ciudad como transporte público. Estos no son cables turísticos, sino de transporte público, sistema de movilidad de bicicletas y otros elementos que han sido bien novedosos. Esta mujer que vemos en la foto al día tendría que subir un edificio de más de 200 escalones para llegar a su vivienda. Precisamente aquí lo que hacemos es generar espacios de contacto
con el espacio público a través de escaleras eléctricas como sistemas de movilidad dentro de esas comunidades de alta complejidad. Entonces el modelo Medellín tiene continuidad, transparencia, confianza en lo público, en lo social genera equidad, oportunidades, educación, cultura, en el territorio entiende la geografía como mecanismo de inversión y de urbanismo social, y trasciende a la transformación estética, de inclusión, de encuentro y de altos estándares a través de confianza. En Antioquia el tema tiene una complejidad sobre la ruralidad, ya no es un tema solo de una ciudad, ya no es un tema urbano, sino que adquiere una relación con 125 municipios, 125 pequeñas ciudades que tiene mar, pero donde los mismos problemas que encontrábamos en Medellín de desigualdad social, de violencia, de cultura de la ilegalidad, pues tienen esa misma presencia en el territorio. Estos son elementos para entender las oportunidades en el desarrollo integral, núcleos de desarrollo, de la misma manera como se hace en la ciudad de Medellín, y las periferias, cómo se diferencian de una zona hacia otra. La ciudad de Medellín tiene índice de capacidades, digamos, del 100%, pero en otras zonas periféricas es como si una persona tuviera un morral a sus espaldas con todas las herramientas para sobrevivir. En Medellín tiene 10 herramientas. En otras zonas del territorio más desiguales tiene 2 herramientas. Y eso es lo que genera esa desigualdad social en el territorio. Y cómo las hemos ido trabajando en estos años de gobierno departamental a través de temas de educación, de movilización, de construir 80 parques educativos, donde las comunidades trabajan de cerca con el gobierno, con los arquitectos, diseñando lo que llamamos a través de talleres de imaginarios, como modelos de trabajo con la comunidad, pues cada uno de estos parques educativos en diferentes regiones del departamento donde ya se ha empezado la construcción de estos 80 parques educativos. Para ir terminando, quiero leer parte de este escrito de Werner Jaeger sobre los ideales de la cultura griega, donde dice que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva, transmite sus aspectos peculiares, físicos y espirituales. Con el cambio de las cosas cambian los individuos. En diferentes temas, la infraestructura vial, el proceso que hemos hecho, tiene complejidades como este relieve y muchas formas de registrarse. Un escritor antioqueño de nuestra región decía lo siguiente: es que si a este acordeón, que es el instrumento como el bandoleón argentino, se le mete el desarrugarse, es mucho el rato en el que le va diciendo al mar que le abra paso. Y Dios le dijo a esta Antioquia: te haré arrugada y escabrosa para que tus hijos luchen contigo. Su vida no será de labranzas ni pastoreos apacibles, habrá de sacarte el pan de tus propios entresijos. Y la última imagen que quiero mostrarles es precisamente donde entendemos a través de un cuadro de un artista local, Cano, que la vida no es un sueño, es un viaje a pie, y para viajar hay que estar despiertos. Muchas gracias.